ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الحمد لله القائل في كتابه العزيز ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حجة الله على الخلق إمام الهدى داعي الأمة إلى الخير وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. القائل في الحديث يا معشر المهاجرين خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أصلافهم ولم ينقض المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من والقطر من السماء لولا البهائم لم يمطروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. An bɛ Ala tanu ka Ala fo ka sɔli kira ba ka n'an so dongo sanumaw an'a ka sahaba ɲumanw k'an lamɛnbaga ɲumanw fo tolomaloko ɲuman na k'an n'a ye dɛmɛ k'an n'a ye sutura k'an n'a ye wasa yɔrɔ bi Ala m'o kɛla t'i n'a dɛmɛbaga ɲumanw Ala k'o dɛmɛ Ala k'o lɔrɔw ma ka fo a dencɛ a ka karamɔgɔden Nasurudeni Kuyate ni ye an ka walanda filanan ye Ala kira ka lalilikan lóoru ma lalilikan lóoru mun di silamɛw ma. An ye walanda fɔlɔ kɛ ka kuma o tuma lalilikan lóoru jonan kan n'o ye jɛnɛya bɛ conséquence mun lase an ka société ma a tɛ fɔ ka ban. Ala ye conséquence damadama mun nɔgɔya an ye c'est-à-dire jɛnɛya bɛ tiɲɛni mun lase an ma an ka diɲɛ ɲɛnɛmaya la an y'o damadamaw fɔ. An bɛ Alahu Taala deli Ala ka mɛntulo ɲuman na baara nɔgɔya an ye. Ni y'an ka walanda filanan ye o bonda kelen nin kɔnɔ n'o ye kira ka ladilikan lóoru bonda ye. An bɛ kumana mun de kan yan o le ye Ala kira ko ladilikan filanan na a ko silamɛw m'o ka jaga bali silamɛw ma ban jaga bɔ ma o ka sɛnɛsumaw jaga o ka o tuma biganw jaga o ka karajagow jaga ani warimuguw jaga o ma ban o bɔ ma k'a di fangadanw ma fo Alahu Taala ka sanji tigɛ. Allahu Akbar. Ala ka sanji tigɛ an ma. Kira ko lawla al-bahaimu lam yumtaru a ko ni biganw tun tɛ ni biganw kosɔn tɛ san tɛ na bɛ n'an ye juin fila an bɛ taa sɔrɔ nafolotigiw banna jaga bɔ ma. Ma fɔ kelen-kelenw minnu fana ni b'a bɔ la ni ye tɔgɔ ɲini ni yɛrɛ yira bɔ la o fana bɛ den a tɔ bɛ den ka jaga nafolo ja ta k'a tilan silamɛw cɛ waga 2-2 i bɛ san 100 kɛ o jaga bɔ la a tɛ mɔgɔ bɔ fangadenya la ka taa sɔrɔ jaga yɛrɛ dikun ye mun de ye ka se ka chômage ban silamɛya kɔnɔ. Silamaden kana sɔrɔ min ma taga école la k'a sababu kɛ fangadenya ye. Silama jangɔrɔtɔ kana kɛ ye min bɛ dɛsɛ k'a yɛrɛ furakɛ ka sababu kɛ dɛsɛ ye. Silama dɔ kana si kɛnɛma. Silama kana kɛ ye baara tɛ min bolo jaga nana le ka dɔ bɔ nafolotigiw ka nafolo la k'a di fangadanw ma. Bɛɛ tɛ se ka kɛ waritigi ye mais bɛɛ fana ni kɔnɔbara kɔni bɛ se ka fa. Fangadenya Ala ka danfɛn de ye nafolotigi Ala ka danfɛn de ye.
an n'an ka fanganya kɛlɛ cogo cogo an tɛ s'a la parce que ala le ka fanganya dan a fila bɛɛ le bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais dɛsɛ dana tɛmɛni o bɛ bɔ ja ka bɔbaliya de la an b'o sɔrɔ ala kira ka kuma na a ko inna allaha farada ala aghniyai muslimina bi qadri allazi yasa'u fuqara'ahum walan yajhada al fuqara iza ja'u aw aru illa bima sana'u aghniya'uhum ala fa inna allaha yu'azibuhum azaban shadid wa yuhasibuhum hisaban shadid yu'azibuhum azaban alim wa yuhasibuhum hisaban shadid. Ala ko kira ko ni kumakan na ako Allah ta'ala fardayali ke silaman nafrutu ka nafuru la jatida mina be fandan wulabo abe fandan wasa o koro be di ni silama jati ka se mo silama jati la dunya kono abena mo milliard kelen ni ma misali abuluma mo milliard kelen mun be silamo cela min sela jaga boma min sela jaga boma ni ya be ka jaga nafuru ta Allah ta'ala ko ka jaga ke nyama na kela o ke nyama itena fandan soro min feriyande itena fandan soro min desenbe ka balo itena fandan soro sadi mo soro min desenbe ka reflake jani jaga bola bo nyama an bete ke nafurutigi ma an fana ni bete halaki ko ma nyambala nyamma ala kira ko ni ye fandan o feriya toyi ni ye fandan o toro toyi ko nyani ko yilan ako be bo nafurutu ka jaga bo baliya lila ako me ko ka fo nafurutu nyana Allah ta'ala bena konti bo la min ka gbele ala bena jangata la min ka gbele ala kan kisi jaga bo baliya toroma kira ko na bana jaga boko ma ako sambe tige nan ye antle ni flameta soro problem be sene be ke dun yoro munna yoro munu sigini be sene kan ka dukolo sene ka balo Samia mana se olu be hami sanjoko la est-ce que nyina sambe na benwa wallahi sambe tiga olu ma o te san soro ka soro ni sanjigila ya bo olu nafa capital konoro wula sanji nana san mana be kakan mais bal san yere na balia be arranger en kusebe katima nalika parce que na nana banka activité au ralenti au capital konola ou la sambe na ka bon wula be sambe na ka mambluta ka l'Afrique niveau kono sanji benna ka slaw tige ka dama do dese ka ko beke amba famo sanji tige ala bolo ta yira ka fo o tala ka dese yira to bena fo tuma dola ala ka jimu be ala bolo jile do ala la fen be la jeni mara yoro belebele be ala bolo fen be ala te dese fuila ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aka kuma dola ako depuis Allah ta'ala ye ma an fa adama dan san keme luru ka ko fa adama danye ako sanji hakeya mi budget mi voter la ko be jidu kolo kan san wo san o budget kele ne be jidu kolo kan do ma bo ala do ma faraka mais ni ay ala soso nay bana ka jaga bo Allah ta'ala ba fo meleka o nyina we alu niro sanji o yota ka to la fili ko jila santle na ka suru ko jila samana ko jila na fafuita ala alu ka sanji beta ka to suru ko jila ka to manyuma kula folo ni tara so ele rebe la gbere ni parce que bebe na domini dima do be na ku dima do be foni dima do be malo dima be fensu be fu inna ko ele rebe ko na fili ni segi ko yi doni sha ko juga bulu bi ambe rom nani ni somo le be kila la na wakati be malo bana de sumante ande balote ide capital kono mo le be somo balo la bi Allahu akbar kam malo sanka bla mambli kono kala traso e balon dieu yele mana nyajuka don sanji ko balawu mi be sababu la belebele do e muye anu ka ta scientifiquement ko
réchauffement climatique le o ye anw ka lonta dan yɔrɔ ye mais spirituellement kira ko ni nafolotigiw silama nafolotigiw banna jaga bɔ ko ma ala bɛ sanji tigɛ an filɛ o sanji tigɛ musiba le kɔnɔ jaga bɔbaliya a bɛ tɔɔrɔ jumɛn de lase an ma an ka société la ni silamaw banna ka jaga bɔ tun bɛ hɛrɛ mun se an ma o hɛrɛ le bɛ yɛlɛma a ɲajugu kan o ye mun ye ala ko khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ala ko kira ma tali kɛ silama nafolotigiw ka nafolo la kɔdra min bɛ segin fangadanw ma n'i y'a mina o la o nafolo de bɛ kɛ sababu ye n'o ye jaga ye ka nafolotigiw ni saniya k'o dusukun saniya ka bɔ tigɛgbɛlɛya ma o ni saniya sabu saniya ni yɛrɛ an ka diina sigin b'o le kan seli dina ma saniya o le kosɔn sun dila ma saniya o le kosɔn ala ko jaga fana na ko ni an y'a bɔ a fana b'an saniya donc ni silamaw banna jaga bɔ ma nafolotigiw bɛ manɔgɔ i ni bɛ nɔgɔ i ka nafolo bɛ nɔgɔ wa o kɔsɔn o le bɛ taa ka denw balo ka denw ka karan sara ka denw fila kɛ donc jaga laɲini kan saniya n'an banna bɔ ma b'a nɔgɔ jaga ye bato le min b'an surunya ala la a kɛcogo ɲuman n'an banna k'a ka ban yɔrɔ ma janya ala la an badenw jaga fana bɛ o tuma connexion dɔ le don fangadanw ni nafolotigiw cɛ connexion bɛ kɛ sababu ye nafolotigi tin bɛ don fangadan na i bɛ diya ye i bɛ gbiliya a bolo parce que i nafa bɛ se a ma mais tumana min na ni nafolotigiw banna jaga bɔ ma o tigɛ gbɛlɛya la o karo gbɛlɛya la fangadanw la o bɛ goya fangadanw ye fangadanw fana bɛ na ka na kari o kɔ fo silamaw ye faamu dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ne kabakoya b'o la ka wari sɔrɔ ka juguya kɛ i wasoko ye mɔgɔ mun mana na n'a kungo ye e de bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ e bɛ se ka i sen bɔ o la ɲam ma mɔgɔ bɛ na i ma n'o kungo bɛ tila o jigi tigɛ ni bɛ kɔsigi adamaden valeur si tɛ nafolotigiya la ka se mɔgɔw ma ko ɲana ni nafolo nana kɛ k'a tɛ se ka mɔgɔw ma ko ɲa a valeur banna e bɛ nafolotigi a kelen pe a ka so kɔnɔ tele bɛ ban mɔgɔ si tɛ n'a fɛ mɔgɔ ma ko t'a la adamadenw bɛ kari ko adamadenw bɛ ɲigi la fangadanw n'o y'a nata bɛɛ n'o kungo bɛɛ o bɛ karile barakɔ de o bɛ tɛmɛle bara la ka taa o ɲɔgɔn fangada ɲɔgɔn fɛ ka t'o kungo f'o ɲɛna bilahi donc ele yɛrɛ ye kɛ mɔgɔ valeur ma ye i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mako bɛ mɔgɔ min na a bɛ sɔrɔ sɔnni na donc ni jaga bɔla bɔ ɲa ma a bɛ mun kɛ a bɛ kanu don fangadanw ni nafolotigiw cɛ ni jaga bɔla bɔ ɲa ma a bɛ mun fana kɛ a bɛ chômage fana ni ban mais a ye ban jaga bɔ ma a ye goyala fangadanw ɲɛ o b'a ye tɔgɔ tiɲɛ a y'a nafolo bafi nafolo le sɛfi nafolo le tigɛgbɛlɛya le k'a kɛ n'an t'u ka jaga bɔ a bɔ ɲa ma wallahi bila o tɛ kɛ n'an t'u ka jaga bɔ a bɔ ɲa ma hasidiya min bɛ nafolotigiw ni fangadanw cɛ a tun bɛ bɔ yen i bɛ diya o ye u bɛ dugawu k'i ye hali n'o y'a mɛn ko i la wulu man kɛnɛ u bɛ dugawu ka ye wa tin bɛ don o la mais nafolotigiw bonya ɲa sugu ni fangadanw ɲɛ foyi ma kɛ tigɛgbɛlɛya yɔrɔ bi ala k'an kisi a ma jaga bɛ na ka na an ka silamaya badenya ko n'o sabati jaga bɛ na an ka silamaya badenya a b'o sabati jaga bɛ bɔ société société la a bɔ ɲa ma wallahi bakelenya a bɛ sabati fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ ban yarabi ala ka jaga bɔ nɔgɔya ye donc an badenw kira ka lalili kan bɛ kɔsigi a kan o le an ka ni walada ye a ko walam yamna'u zakata amwalihim illa muni wal qatra min as-sama lawla al-bahaimu lam yumtaru a ko aw tɛ ban k'a ka nafolo jaga bɔ silamaw diɲɛ wagati si fo ala ka sanji tigɛ ma adamaden ka ɲɛnɛmaya an ka balo a sigilen bɛ ji de la ala ko a ye fɛn bɛɛ dan ka bɔ ji la o tuma ni ji tigɛla an ma an y'a lɔ garisɛgɛ yɛrɛ de tigɛla an ma parce que garisɛgɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ o de sababu la donc bɛ sɔrɔ mun de la ka ban ka jaga bɔ donc nafolotigi mun tolo banna ni san yɛlɛmana a ka nafolo jaga jataya bɔ kira ko ma nakuso malun min sadaqatin nafolo si ma nagasi ko parce que a tigi ye jaga bɔ la o tɛ kɛ
parce que jaga be bɛn nafolo tilayɔrɔ 40 ne ma miliyari 1 n'i y'a tilan 40 miliyɔn 25 miliyɔn 25 bɔla miliyari 1 na o bɛ se k'a tiɲɛ wa o t'a tiɲɛ miliyɔn 1 jaga wagaluru sefa wagaluru 25 000 francs est-ce que ni 25 000 francs bɔla miliyɔn 1 na tiɲɛna wa a ma tiɲɛ donc an y'an wakala ni jaga bɔ sinon ala bɛna lajirabili mun lan kan kira ko to le sanji tigɛli ye garisɛgɛ bɛɛ b'o sɔrɔ o le fana na n'an ma bɔ an bɛna ɲɔgɔn kɔ n'an ma bɔ an bɛna goya ɲɔgɔn ye n'an ma bɔ chômage bɛna fanga sɔrɔ n'an ma bɔ o chômeur kelenw de bɛna na ben nafolotigiw kan k'i faga k'i bɔ i denw n'i ka nafolo kunna perdi la diɲɛ et perdi la alikiyama n'an ma bɔ vagabond an denw bɛna na chômer ka fangadenw bɛ dɛsɛ k'o denw ka école sɔrɔ denw bɛna kɛ vagabond ye o vagabond kelenw de bɛna ile kɔnɔ fara muru la k'i ka wari ta ka kɔnɔ la i den na ka ban k'i neni k'a la kan mais n'a ye tu ye jaga bɔ ni chômeur bɛɛ tu ye baara sɔrɔ a siya na vagabonds tun tɛ fanga sɔrɔ n'o ma fanga sɔrɔ ile nafolotigi yɛrɛ hakili sigilen i ka nafolotigiya la i b'i ka wari don i fɛrɛ ma i denw bɛ furu ele yɛrɛ ka jaga bɔnɔ sababu la mais i t'a kalama hɛrɛ o hɛrɛ ni jɔn y'a labɔ a bɛ turuna a bɛ kɔsigi i yɛrɛ ma jaga bɔ ala ka nɔgɔya ye ala k'an n'a ye dɛmɛ a dencɛ a ka karamɔgɔ den Nasrudini Kuyate